উপলক্ষে আমরা আজকে খুবই আনন্দিত যে আজকে আমরা মহারাজের জন্মদিন খুব সুন্দরভাবে সবাইকে মিলজুল করে নিয়ে এসে পালন করতে পেরেছি। এবং আমাদের বিশ্রামানন্দ সামজুনাল চেয়ারম্যান আমাদের স্যার সুরেন্দ্র বর্মা এসেছে আজকে, খুব আমি আনন্দিত। এতটুকুই বলে আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করলাম। গ্রামের নাম হচ্ছে শিবাজলাম মারাকপাড়া। পরে বলো এটা আমরা দুটোই ধরে বিশাল বড় ধরে টাকার জম্পু জল ধরে কই পরিবার আছে আপনার এনো? আমরা 27 পরিবার আছি। বেলাইকে চিনি স্বয়ং কর্ম হামাই মারব গাইঠন্ন তিনি চিনি রূপ ধর্মনি বিশৃঙ্খ পানো চিনি সিপাই জেলা ডিস্ট্রিক্টनि বিশিং खबजाक माराक पारानि मुस्लिम बस्ती दङ अरनि मुस्लिम र चिनि बबग्रा आसै माने सालना पालायलायै तिनि र खहम जता मुंगाय जबो तिनि 44 तम बबग्रा आसै माने साल आमनो तिनि र चिनि ताखौ मुस्लिम दफानि बिसिङ बिनि आसै माने सालना बबग्रा हिसाबै बिनि आसै माने सालना खाबाय खुबायनि बर' ग्यासालाय तिनि र केकरा नायने सालायो ओंखे आबनि बागै माइफ्राया हामजाकमा मारवाताय सिंगर साका बरक मुस्लिमनि बिसिङ सिनि बबग्रानि बागै सुरिनानि बागै बबग्रा बिनि बसा खामिया हामरनानि आब बरनि स्वयं आल्लानि बिसिङ बरक सरन खायनाय तै कैसा हगे सिनि राजमाता जे सिनो बबग्रा खरकसा आसायरि नायथक खालाय तरुरिमान बागै राजमाता न बरक हामबाय लायखा आबनि बागै बरनि बखा tong tholai dong sini tiprahani bobogara hisabai aboni bagai asuk jorotnya borongni hamjakma tai bibinno dik biate sara tripura tini bobogara na ase mane sal palailai dong haibano tini oroka palailai man bisu onno rokom tai koyek poribar no mairung borona ni wan suksa asuk jorotnya sai